Tingnan si Marites, guys, nabubuang na. Marites, yung pet mo, kita. Yung mukhang yan, papanood niyo yan sa YouTube short. Uy, like and subscribe naman kayo. Patawan-patawa si Marites dun, no? Manto. Ay, isa pa rin subscriber ko. Ha? Si Marites. Tsaka, ano si Marites? Ayun. Babay ka na, Marites. Hoy! Bye-bye! Kakagising lang namin, guys. Tapos vlog na kami agad, ha. Baka naman. Like and subscribe. Babay ka na, Marites.